अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 28 पढ़ेंगे। आपने इसके ऊपर तवज्जो करनी है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तवज्जो करें। अब हम इंशाअल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु अबस मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरा ये सबक इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए सबक के साथ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।